आदाब। मैं आपसे दुबई से मुखातिब हूँ। मेरा नाम ज़रमीन अंसारी है। When the year ends, we look back at our accomplishments, what we've been able to achieve, what we haven't. It's a time for assessments, and one thing we can definitely say that the purpose of Troy of Urdu, the promotion of Urdu via this bilingual platform, has been possible because of the amazing support of all our volunteers, especially the advisory board and the moderators and members like you, viewers like you. I'm going to ask Dr. Arfa Saida Zehra, who's here, to give us a few minutes of her time and tell us what she thinks we were able to succeed in doing, and basically how Joy of Urdu has fared this year. So, Dr. Arfa, आप प्लीज हमें बताइए. ज़रमीने, मेरा सलाम, मेरा आदाब, मेरी दुआएं, मेरी मोहब्बत, और बहुत शुक्रिया इस बात के लिए क्योंकि आप फ्रांसीसी जानती हैं, और फ्रांसीसी की एक बहुत मशहूर नज़्म है जिसका मैंने कभी अटकल पच्चू तर्जुमा किया था, और उसकी जो उसका एक बुनियादी मिसरा है वो ये है कि अगर तुम पीछे मुड़ के देख सको, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम पीछे मुड़ के देख सकें। जिस ज़माने और जिस वक्त में हम जिंदा हैं, बाहर की दुनिया में दिसंबर से इसकी सरगोशियां शुरू हुई थी। पाकिस्तान में ये मार्च में हमने इसकी आवाज़ सुनी कि ये कोविड है और कोविड-19 है और हमें इससे निपटना है। और जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, पता चला कि तन्हाई है, एक तरह की हद से सिवा एहतियात है, अपने आप से भी बात करने में डर लगने लगे। तो एक तरह से ये लगता है कि वक्त तल्ख हो रहा है, और ऐसे में जॉय ऑफ उर्दू इस तलखी को मिटाने और उसको बड़ी हद तक एक शीरीनी की तरफ लेने का कदम उन्होंने उठाया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि घर बैठिए और किताबें पढ़िए। जो कमाल इनका है, और शायद मुझे उसे उतनी अच्छी जबान में कहना ना आए, कि उस वक्त की नब्ज पर इन्होंने हाथ रखा और इनकी समझ में आया कि अब दुनिया आमने सामने की रूबरू की नहीं रही तो क्या हुआ, तस्वीर की और आवाज की तो है। तो इन्होंने इसको फौरन वक्त ज़ाय किए बगैर, मैं कहूँगी पलक झपकाए बगैर, उसको डिजिटलाइज किया और मुझे और आपको ये मौका दिया कि दुनिया में कहाँ कहाँ लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं और किस तरह वो हमें उसमें शरीक कर सकते हैं। ये जो शिरकत का तसव्वुर कोविड ने हमसे छीना था, जॉय ऑफ उर्दू वो शिरकत उर्दू जबान के हवाले से हमारे पास ले आया। मुझे अच्छी ये बात लगती है कि इस वक्त दुनिया में अंग्रेजी के वजूद से आप इनकार नहीं कर सकते और न उसकी अहमियत को किसी सूरत कम कर सकते हैं। तो आप ये जरूर कर सकते हैं कि अंग्रेजी के साथ साथ अपनी जिस जबान को आप अपना जानते हो, जिसमें आपका फिक्री और तहजीबी सरमाया मौजूद हो, उसको साथ लेके चलें। तो जॉय ऑफ उर्दू का नाम भी यही कहता है कि ये एक दो जबानों का लुत्फ है। लुत्फ तो दरअसल हम उर्दू का उठाते हैं, दूसरी जबान का फायदा ये उठाते हैं कि जिस जबान से हम में से अक्सर मानूस हैं, आजकल के नौजवान और आजकल के बच्चे खास तौर पर, वो कहीं भी रहते हों, उनका वास्ता अंग्रेजी से ज्यादा पड़ता है और उर्दू से कम। उन तक उर्दू जबान पहुंचाई जाए। और जबानें पढ़ने और बोलने से तो कम आती हैं, लेकिन जबान सीखने का बेहतरीन तरीका यह है कि वो सुनने को मिले। तो देखिए, जॉय ऑफ उर्दू ने जबान के सिखाने में इस अमल को भी शामिल कर लिया, क्योंकि जो जबान जब हमारे कानों में पड़ती है, फिर जहन में गूंजती है, तो वो लफ्ज, उनका तलफ़ुज़, उनके इस्तेमाल की जगह, उनके मानी हम पर खुलते जाते हैं। और एक बहुत लुत्फ ये हुआ कि ये ख्याल इस कदर लोगों को पसंद आया, और मैं इससे पहले कि अपने उन शुरका का शुक्रिया अदा करूं, मैं सबसे पहले उन रजाकारों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो बेगरज लोग जिन्होंने वक्त की अहमियत को समझा और फौरन हाजिर हो गए कि हमसे जो हो सकता है वो हम करते हैं। मैं फिर अपनी
اس کمتری کو قبول کر لوں گی کہ مجھے وہ بہت تکنیکی زبان نہیں آتی، مگر جو جس طرح مدد کر سکتا تھا اس کو ڈیجیٹلائز کرنے میں، اس کو بہتر سے بہتر بنانے میں، اس کو ہماری نظر کے لیے دلکش بنانے میں انہوں نے کام کیا. اور اس سے زیادہ مجھے مزہ یہ آیا کہ کہاں کہاں کے لوگوں سے گھر بیٹھے ملاقات ہوتی رہی. تو آپ دیکھیے ادب کا اور زبان کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دیواریں گراتے ہیں اور پل بناتے ہیں، حدیں مٹاتے ہیں اور ہاتھ بڑھاتے ہیں. تو یہ اس قدر مجھے تو اچھی لگی ہے یہ بات. ہاں اس میں ایسا ضرور ہوا کہ جوائے آف اردو کے کچھ اور بھی بہت اچھے کاموں کے منصوبے تھے، لیکن کبھی کبھی جب وقت اتنا تلخ ہو جائے اور وہ تلخ بھی یوں ہو کہ آپ تنہا ہو جائیں، تو بہت سے کام ایسے ہیں جس میں آپ کی موجودگی اچھی لگتی ہے، صرف ایک اسکرین پر نہیں، کہیں یقینی حقیقی طور پر. تو وہ ذرا سی دیر کو ملتوی ہوئے. میں کاموں کے ملتوی ہو جانے سے کبھی نہیں گھبراتی ہوں، اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اور بہتر طور پر سوچا جا سکتا ہے. پھر جوائے آف اردو کا کمال یہ ہے، یہ زرمین انصاری سے پوچھا چاہیے کہ یہ جادوگری ان کو کیسے آئی کہ ان کے پاس جس کو کہتے ہیں کہ ایک مالی معاونت وہ کہیں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کام ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ جوائے آف اردو نے میرے ساتھ تو ایک بہت ہی بڑا کمال کیا، اور میرے جیسوں کے ساتھ بھی کیا ہوگا کہ ہمیں انسان کی فراخی پر، اس کے ظرف کی وسعت پر، اس کے دل کے احساس پہ یقین دلا دیا کہ اگر کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو اس کو کہیں گننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کسی قیمت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جہاں کہیں سرمایہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے یہ بہت کتابیں چھپنے کا مرحلہ تھا، یا جیسے کچھ پروگرام باقاعدہ کرنے کی بات تھی، تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا. اور اس میں جیسے جیسے یہ بات بڑھتی گئی اس میں لوگ شامل ہوتے گئے. اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ابھی تک کسی نے کوئی ایسی بات کہی ہو جس سے کہیں یہ لگے کہ ہمت کم ہوتی ہے، یا حوصلہ کم ہوتا ہے، یا آگے بڑھنے کا ارادہ کم ہوتا ہے. میں جوائے آف اردو کی تعریف نہیں کر رہی ہوں، مت سمجھیے گا کہ میں ان کا قصیدہ پڑھ رہی ہوں، میں اس معاملے میں اچھا آدمی بھی نہیں ہوں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی ذہن وقت کو سمجھ کے اور فوراً اس کا جواب دے دیتا ہے، اور وہ جواب اگر اردو میں آتا ہے، تو عارفہ سیدہ کو بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ آپ کا، میری دعائیں آپ کے ساتھ.